au wanaangalia tu pesa, lakini waangalie wakongomani, yani watu yao. Hii kitu ambao wanafanya na wale viongozi mko ndani, jamaa zao ambao ziko ndani, haizi kosa mama yake, baba yake, rafiki yake ambao alizikwa. Ili yeye anatazama tu pesa peke yake, lakini atazame hiyo mambo ambao wanafanya. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Kivu Morning Post. Ce numéro que nous réalisons de décryptage, c'est un numéro très triste pour plusieurs habitants de Goma parce que derrière moi, l'enclos que vous êtes en train de voir, c'est là où les gens qui ont grandi et qui connaissent Goma est connu comme cimetière de Gabiro. Ce cimetière est très important parce que c'est vrai, il y a toute une histoire derrière, mais actuellement, les familles qui sont le moins nantis en profitent pour enterrer les leurs ici. Mais depuis quelques semaines, voire un mois ou deux, les habitants ont été surpris par le fait que les travaux ont commencé ici, les travaux d'érection d'une clôture. Pensant que c'était une stratégie pour protéger les sites, malheureusement, ils ont été surpris par la mauvaise annonce indiquant que l'endroit est déjà vendu et que ces Congolais sont appelés à enlever les restes de leurs proches. Nous nous sommes déplacés jusqu'ici pour rencontrer ces gens qui sont fâchés, ces gens qui ne sont pas enchantés par cette histoire. Tulimkuta baba moja, baba karibu. Utueleze nawe hali. Baba jambo. Jambo sana. Wewe ni mojawapo wakaji wa Goma. Unaweza kutembea hapa tuko wapi? Hapa tuko kumakao, enani Gabiro, kwenye kulikuwa masimeteri ya zamani Gabiro. Watu wengine kwa muda kama na hii wako kazini, sijui kwa nini wewe umependelea kuacha kazi yako na kukuya leo hapa kwa hii masimeteri ya Gabiro? Na mimi nilisikia yuko nasema kama wote mwenye iko na baba, mama, ndugu ambao waliweza kuzika hapa kwa Gabiro, anaweza kuja kujiregistre ili na apate kupata information ingine. Ndio iliacha na mie na kuja hapa ili nipate kupata information. Na mtu wako ambaye alizikwa hapa ni miaka ngapi imepita anazikwa hapa? Kuna pita miaka 3 sasa. Miaka 3 amezikwa. Na wamekueleza kisha ile info gani wamekupatia kuhusu mtu wako mwenyewe kwa ile pango baisha jenga? Antuka wakati mimi nafika nakuwa desi tena sana. Mimi najua ya kwamba wakati wanafunga simetiere inakuwa na miaka, kama sidanganyike, ni miaka 25. Tunakuwa sipi kusikia miaka 3, orke kunakuwa wengine walizikwa kunapita hata miezi, na tunasikia kwamba wamepana hiyo ndugu mwingine, mtu anakuja ananunua. Na wakati mimi nafika hapa sasa kupata information, kitu ambayo inanishangaza na ambayo inakuwa nayo desi, nasikia kwamba wanasema wamekamata mahusiano na makao ya kwamba kila wote ambaye atakuwa hapa ana lazima mtu yake ataleta $450. Ile $450 unaipatia makao mwenyewe anakuja anachukua koro anaibeba kule kwa makao. Ndio kitu ambacho tunashangaa sana kuona kwamba si tulizika zamani na tulimaliza vyote. Sasa tena namuna gani utakuwa tena utoshe pesa ili upate kunyangula mtu yako na tayari umekwisha kumuzika? Sasa wakati viongozi wanafanya jambo kama na henyi wakaji, mnachukulia namna gani jambo hili? Antuka hiyo jambo inawezekana kama tuko ndani ya nchi na tuna viongozi. Viongozi wetu au wanaangalia tu pesa, lakini waangalie wakongomani, yani watu yao. Hii kitu ambao wanafanya na wale viongozi mko ndani, jamaa zao ambao ziko ndani, haizi kosa mama yake, baba yake, rafiki yake ambao alizikwa. Ili yeye anatazama tu pesa peke yake, lakini atazame hiyo mambo ambao wanafanya. Na basi wewe kama vile mkaji ungeomba wasi nini? Eske una uwezo wa kupata ile $450 ya kutosha mwili ya mtu wako hapa kumpeleka makao? Hiyo pesa kwa maana unajua vile nchi tunaendelea leo kupitia kwanza province ya Nord Kivu, surtout vile ya Goma, tunaishi muwasiwasi na antuka pesa ni shida, tena ni magumu sana ambayo tunakuwa nayo kwa leo.
Sasa wakati wanalomba hiyo pesa, antuka pale nionekana kama wanatufukuza tusiulize. Ndio kwa maana wanalomba hizo pesa. Hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo ya kuchukua hiyo, ya kupata hiyo pesa ili apate kwenda kulipa na kufanya hiyo kitu. Na ingekuwa kama walikuwa na nia mzuri juu ya wakongomani, wale watu walifanya hivi, wao peke wangekamata hiyo charge. Wangekamata hiyo charge kwa kuwa tayari na sisi tulimaliza charge zamani. Kama mimi tulienda ku mairie tukilipa documents za kujenga, tukejenga na tukimaliza kila kitu. Sasa wanaturudisha tena ndani, turudie tena tukulete pesa ya kunyangula na kwenda kuzika tena. Tunaona kama antuka nchi yetu kuna muna ingine ni kusema kwamba nchi inakufa. Asante. Na wengine wanasema wazee watasirika, na nafikiri hiyo. Antuka kila mtu mweko nafika hapa iko nakuwa desi. Na ni kivimba ambao kinaanja kuvimba. Sasa kitu ambacho naweza ambia viongozi wetu, antuka kama wanapenda province ya Nord Kivu, surtout vile ya Goma, waangalie kitu mbele ya wakati. Juu wakechunga itafika wakati yenye kivimba kitapasuka na kitakuwa kia mbaya sana. Ndio kwa maana wakiangalia mbele ya wakati na kutatiza hiyo shida mbele ya wakati. Asante. Pia nina vijana hapa. Kaka, karibu na pole sana, kwani najua na pia uko Mkongomani na una kasirani kidogo. Pole sana. Jambo baba. Jambo kaka. Mimi na kuona kwa sikia leo umekuja hapa, naona haufurahi. Kitu gani akiendeki? Kwa ukweli tuna vinyongo moyoni sana. Wametuambia kama hii cimetière ya Joli Bois bameuzisha, na tuko ndani na wazazi. Mzazi wangu yuko hapa, alikufa 2021, anafanya 3 ans. Sawa, alituambia, tukisikia tunashtuka sana. Kwa kweli tumefika, tunakutana lupango inakuwa kabambi kabisa, basha maliza kujenga. Wanatuambia wanataka kuanza kuvunja makaburi. Wakati tulisikia hivyo, tunasema tukuje tuangalie kama tutafanya nini ili tutoshe watu wetu hapa, tuwapeleke fasi nyingine. Banatuambia tulete madokima kama vile certificat d'inhumation. Hii tulipata 2021 ku mairie. Banatuambia tupane $300 juu tutoshe mtu hapa bampeleke kumakao. Mena kitu moja kinatutesa, tunajiuliza, wakati tulikuwa hapa tulilipa mairie tukapana franka juu ya autorisation de bâtir ya ile tombe. Sasa hivi wanatuambia tena tulipe ingine franka. Hatujui kama hii franka tutatosha wapi. Kwa uchungu tutaipana kweli, lakini kwa jinsi vitu viko naendeka, sijui kama nchi yetu ni aina gani. Nchi haina huruma, hatujue kama tujikamate aimu ipe hii. Ndio. Na wewe kama vile mkaji, kuhusu shida ambazo unapitia, unafikiria kwamba itakuwa kwepesi kwa jamaa yako kupata $300 ili uweze kutosha mwili hapo? Haitakuwa kwepesi kupata hiyo pesa, lakini tuko oblige kuzitafuta. Na wako wanaambia nani mwenye aliuza nafasi hii? Mpaka hivi hatujajua kama ni nani mwaliuza. Bana vicha jina, hawataki kusema. Tulikutana hapa engineer mmoja, anakuwa mkali kuzidia sisi ambao tulikuwa tumeshapoteza watu. Ndio. Haya, shukrani ndugu na pole tena. Asante pia. Asante. Nina pia baba yangu hapa, naye ni mwingine mkaji, kwani hii ni hali ambayo imekuwa ngumu. Baba, jambo. Jambo mpasha habari. Baba, sijue, mimi naona sura yako inakwazika, na wewe probleme ni nini? Probleme ni hii habari ambayo tumepata kama vile mshtuko na mshangao kuona mali ambapo tuliweka watu wetu ambao walikufa wapendwa kabisa. Tunakiasikia kwa mshangao mali hiyo inawezekana waisha iuzisha. Kwa kifupi kuna kuwa giza kuhusu ile uwanja, atujue waliuzisha wanataka waifanye nini, na ule mwenye aliuzisha atujue mpango gani itachukuliwa kuhusu ile udongo, na please atujue osi kuna mpango gani kuhusu wale watu ambao walizikwa pale. Ndio inakuwa huzuni ambao tunao kwa hii wakati. Lakini watu wanatueleza kwamba kabla watu wakuje kuzika hapa walikuwa wakilipisha pesa. Sijui nyewe mlipe hizi pesa wakati mlipokea kuzika, na waliongea nini viongozi? Kumwanzo viongozi tulikuwa nao vizuri, ilikuwa kama ile kawaida, mtu akikufa, akifariki, unaenda kule kwenye mairie, unadeklare namna gani mtu alikufa, wanakupatia kibali au kitambulisho cha kuruhusu uende ukazike huko. Nje pale hakukuwa kaneno yoyote.
na hapa kisha pia kama ulikuwa na uwezo pia kujenga kwa hiyo kaburi walikuwa nakupa kibarua, njoo tunayo kama vile autorisation ilitoka kwenye meri. Sio kwamba tulifanya mambo kigiza ama kwa uficho hapana. Ni mambo ambayo inajulikana, ila ule ambaye alifanya hii mambo kama vile kwenye barua hakutupatia tena nyingine barua ya kutujulisha kama hii decision yake ameivunja. Alors hapa population inabakia mkatikati, hatujue tutalilia nani. Ila kwa viongozi wetu vraiment ni huzuni sana kuona uwanja mahali ambapo ilikuwa zamani kiogopesha, mahali ambapo wamezika watu leo inakuwa kama vile ni kawaida. Kwa kifupi tunaona kama vile hakuna tena heshima kwa wale ambao walikufa mbele yetu. Ndio nafikiri itakuwa na matokeo mabaya katika maisha ya Wakongomani, hususa kimila. Hususa kimila ni vizuri kweli, itakuwa na maisha, itakuwa na matokeo mabaya kwa sababu hapa hiyo ambao tulikuwa kama vile na uoga, hali ya kimutu kuhusu ule ambao amekufa, tayari ile wameizimisha ndani ya mafikiri yetu, ni kwamba mtu anaweza kufa hana tena thamani yoyote. Na hiyo ndio tunaangalia kama mila yetu kweli, wakati ambao tulikuwa tunaheshimu wale ambao walikufa, hiyo heshima imepotea kwa leo. Wapendwa watazamaji, hii ni mojawapo ya malalamiko ya Wakongomani ambao wameshtushwa na hatua ya kuuzishwa nafasi ambapo wafu wamekuwa wakizikwa. Kumekuwa hasa miaka kadhaa. Kuna watu ambao wamekufa kwa kiwango cha mwaka moja, miaka miwili, lakini kulingana na sheria ni miaka 25 ambayo ilikuwa ikiweza kutarajiwa kabla viongozi waweze kuvunja nafasi pa kuzika watu, ila haikutendeka hapa mjini Goma. Ni nani ambaye ameuza? Ni kwa malengo gani? Wakaji wanajiswali na mioyo inazidi kuumia. Tukutane mara nyingine katika kipindi kingine. Asante.